Itu ain bukan sih, bukan hak kayaknya. Tarji'u, iya. Udah, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasibu wa ta'limul lughati. Al-hasib apa tuh? Ilmu menghitung apa? Bukan ya? Komputer. Wah, Sebelah Ali, komputer. 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 Oh, Bisa komputer. jadi juga kalkulator. Tarji'u alaqatul hasibi al-ali bita'limi ila bidayatis sittiniyatil miladiyati. Haitsus takhdamat al-hasibatu haitsus tukhdimat al-hasibatu al-kabiratu lit-ta'limi. Wasammamat baramija khosatin ya. Apa tuh? Jadi mudhof ilaih apa ya? Wasammamat wasummimat ya. Samama apa artinya? Samama coba lihat dulu. Dibuat ya. Mendesain. Hah? Mendesain, Desain. membuat, merancang. Berarti dimajhulin ya. Wasummimat baromiju. Ya, wasummimat baromiju. Wasummimat baromiju khosot. Khosotnya jadi apa? Jadi sifat ya? Wasummimat baromiju khosotun lihadal wardi. Aduh, goiru lagi. Hanya agak lupa-lupa nih kalau goiru tuh. Apa kata teman-teman apa nih? Goiru jadi apa? Bacanya gimana goiru? Aja. Apa ya? Ya, enggak ada apa nih. Ini masih ragu tuh goironya apa tuh ya jadinya? Usummimat baromiju khosatun lihadal gordi. Goiroan aja kali ya. Goiroan nastikhdamuha. Goiroan nastikhdamaha. Iqtasara ala
alal jami'ati wal muassasati muassasat al muassasati al kabirati iktasaru kusira wa ra'ana istikhdamuha tasara jami'ati wal muassasati. Ya berarti iktaro, ya iktasar berarti failnya kembali ke istikhdam gitu ya. Iya, iya. Nazran, iya. Nazran litak Nazran litaklifatil madiyatil bahidhati wa ma tahtaju ilaihi hadhil hasibat tu tahtaju hadhil hasibatil ayat wa ma tahtaju ilaihi hadhil hasibatu min min juhdin fi idaratiha wa tashghiliha. Ini kurang bisa ngerti ini sebenarnya nih. Bahas nahunya aja ya. Al-hasibu wa ta'limul lugati. Al-hasibu mubtada marfu'un. Wa ta'limu wa'nya wawul atfi ta'limu ma'tufun ke al-hasibu marfu'un wa alamat rafi damatun. Al-lugat wa huwa mudhaf al-lugati mudhafun ilaihi. Tarji'u ya. Tarji'u ya. Tarji'u fi'lun mudhari marfu'un. Tarji'u alaqatu al-hasibi alaqatu fa'il marfu'un al-hasibi jadi mudhaf ilaihi mudhafnya alaqatu al-ali al-hasbil ali naat ya alaqatul hasibil ali alaqatul hasibil ya al-ali al-hasbil ali. Al-aliyah gitu. Berarti tarji'u alaqatul hasibi al-ali berarti ya. Karena bukan di sukunin tapi dijarin gitu. Di kasrahin. Al-ali itu bentuknya ismun fa'il ya. Bentuknya ismun fa'il jadi alayu ali. Al-ali jadi naat ke al-hasib. Jadi sifat ke an-nasib majrurun. Al-hasibil aliyi bitta'limi ila bidayatis sittiniyati. Bitta'limi ba harful jar ta'limi majrur biba ila harful jar bidayati ya bukan bidayatin. Kenapa bukan bidayatin? Karena dia dimudahkan kepada sittiniyat. Bidayati majrur bi ila as-sittiniyati itu menjadi mudhaf ilaih dari bidayati, berarti bidayatinya itu jadi mudhaf, al-miladiyati itu jadi naat ke as-sittiniyat.
Terus haitsu tukhdimat. Haitsu itu jadi apa haitsu? Haitsu jadi haitsu ini zorof ya. Haitsu tukhdimat. Artinya gimana? Haitsu? Kalau di Sunda mah di mana wae? Apa ya? Yang di mana? Di mana Oh, yang di saja. mana ya? Ya, Oh ya, oh yang di mana ya? Yang di mana ya? Yang di mana berarti haitsu itu zorof zaman. Yang di mana kan? Iya, yang di mana? Zorof zaman nih. Zorof zaman. Kalau ditanya zorof itu zorof makan zorof zaman emang ya? Tergantung kalimatnya. Kadang menjadi huruf makan. Hai cuma apa? Hai nama. Ya intinya zorof sih. Tergantung sih kalau misalnya itu. Kalau ini gimana konteksnya? Yang dimana komputer ini dipakai yang dimana komputer ini dipakai untuk belajar gitu. Berarti zorof zaman ya. Zorof zaman aja. Musum mimas baromiju khosotun bihadal gordi. Musum mimat. Ini dulu ya. Ustukhdimat fi'lun majhul. Fi'lun majhulun. Ustukhdimat ya. Ustukhdimat fi'lun majhulun. Mabniun ala fathi. Al-hasibatu itu naibul fa'il. Naibul fa'il dari ustukhdimat. Asal katanya istakhdama huwa al-hasibata. Huanya diilangin jadi ustukhdimat al-hasibatu. Al-hasibatu asalnya maf'ul bih, tapi ketika fiilnya itu dimajhulkan menjadi al-hasibatunya jadi naibul fa'il. Bukan fa'il tapi naibul fa'il. Al-hasibatu al-kabiratu jadi sifatun atau naktun kepada al-hasibat marfu'un lita'limi jar majur. Wasummimat baromiju khosotun. Wasummimat menjadi majhul juga. Baromiju jadi naibul fa'il. Nah, fi'il majhul sama naibul fa'il itu harus sama ini ya, harus sama domirnya gitu. Jadi kalau misalnya naibul fa'ilnya muannas, berarti fi'il majhulnya juga muannas gitu. Summimat baromiju kan jamak gitu. Kullu jam'in muannas, setiap jamak itu muannas. Berarti summimat bukan summima gitu. Jadi kalau misalnya lihat summimat itu kan muannas, berarti naibul fa'ilnya juga muannas gitu. Jadi kalau misalnya nyari naibul fa'ilnya mana atau fa'ilnya yang mana, lihat aja ininya domirnya gitu. Kalau domirnya muannas berarti isim setelahnya yang muannas berarti itu menjadi fa'il atau naibul fa'ilnya. Ngerti nggak? Kelibet-libet ini. Maaf.
Pokoknya sumimat naibul fa'il, baromijunya jadi sumimat itu fi'il majhul, baromiju itu jadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu marfu. Naibul fa'il marfuun. Baromiju khosotun. Baromiju. Baromiju karena itu namanya ismul lazil ansharif. Ismul lazil ansharif. Gue munsharif tau. Oh ya, kenapa bukan baromijun? Karena itu ismul lazil ansharif gitu. Ismul lazil ansharif itu jadi yang dimana itu dia tidak ditanwinkan dan tidak majrur. Ismul lazil ansharif. Coba nanti searching aja ya, kalau misalnya dijelasin agak ribet sih ismul lazil ansharif itu. Pokoknya salah satu bentuknya itu jama muntahal jumu, jama apa namanya? Jama apa mah namanya mah? Kalau baromiju jama apa? Sigo muntahal jumu kan? Iya. Sigo muntahal jumu. Nah, mafailu atau mafailu salah satu bentuknya gitu. Jadi ini kalau misalnya ditanya itu baromiju apa baromijun? Jawabnya baromiju. Baromiju khosotun. Khosotun menjadi sifatun atau na'tun kepada baromiju. Lihadal gordi, lihada, li harfu jar, hada itu ismul isyarah ya. Ismul isyarah mabni. Ismul isyaratun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Majrurun. Lihada al-gordi. Al-gordi jadi mudhof ilaih kepada hada. Goyro. Nah ini goyronya masih ragu nih. Goyro apa goyri. Ditanya yang lain aja. Mana ada orang lain. Goyro an nastikhdamaha. Anna jadi isem apa isem? Jadi harfun nasbin an-istikhdamaha itu jadi ismu anak, haknya itu jadi mudhof ilaih kepada istikhdam. Berarti istikhdama itu jadi mudhof, haknya itu mudhof ilaih dalam bentuk apa? Domirun muttasilun. Ghairu anna istikhdamaha yaktasara fi'lun madin mabniun ala fathi yaktasara ala jami'ati. Nah, kalau ditanya fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu domirun mustatirun. Fa'ilnya domir mustatir. Fa'ilnya itu adalah domir yang dikira-kirakan. Asal katanya iktasara huwa alal jami'ah. Huwanya dibilangin. Nah, iktasara itu kembali kemana? Fa'ilnya iktasara istikhdamuha haitsu apa namanya? Haitsu istikhdamuha yaktasara huwa istikhdamuha alal jami'ati gitu. Udah ribet ya. Kayak gitu intinya dah. Yaktasara fi'il madi wa fa'iluhu dhamir mustatir ya'udu ila istikhdam alal jami'ati ala harfu jar al jami'ati majrur dengan ala jami'ati ya jami'ati wal muassasati al muassas apa muassasat kan pik ya wal muassasati itu jadi maktuf ke maktuf alaihnya al jami'ati. Jadi jangan dibaca jangan alal mu'jami'ati wal mu'assasatu. Karena maktuf itu atau yang diikutkan itu harus sama harus sama hukumnya kepada maktuf alaih, kepada yang diikutkan. Al jami'ati wal mu'assasati, wawunya itu wawul ataf. Al jami' wal mu'assasati al kabirati ini itu bukan maktuf ya, bukan maktuf, itu sebagai sifat gitu. Pokoknya ciri-ciri maktuf itu kalau diikutkan atau diiringi dengan harful atfi, wa atau fa atau au atau lain sebagainya. Nah, al jami'ati wal mu'assasati al kabirati jadi naat ke mu'assasat. Jadi sifat ke muassasat.
Nazron. Nah, nazron apa nih? Hah? Maf'ul mutlak. Oh, maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kalau nggak salah fungsinya ada 3 ya. Berapa bang fungsi maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak fungsinya ada berapa? Nah, ada kan kalau nazron kan bukan tauhid bukan? Oh gitu. Ya, maf'ul mutlak ana lupa ya, kurang murojaah. Nazron itu jadi maf'ul mutlak. Gitu. Nazron maf'ul mutlak kalau dikira-kirakan tuh anzuru nazron. Anzuru nazron. Apa kalau diterjemahin tuh? Nazron litaklifati. Yang dilihat secara atau dalam perspektif gitu. Nazron litaklifati. Pokoknya nazron itu maf'ul mutlak mansubun. Litaklifati. Taklifati jadi majrur, al-madiyati jadi litaklifatil madiyati. Taklifatil madiyati. Madiyah jadi mudhof ilaih ya? Mudhof ilaih kan? Madiyah. Oh ya. Itu ada lifamnya. Berarti madiyati jadi sifatun atau apa namanya? Natun ketelit taklifati albahizoti itu jadi naat kedua. Jadi ada naat pertama ada naat kedua. Kayak wallahu alimun hakim gitu. Wallahu alimun hakim, alimnya itu jadi naat yang pertama, hakimnya jadi naat kedua gitu. Naat pertama kedua dari kata Allah. Nah, sama kayak ini kalau litaklifati al-madiyatil bahizah, madiyahnya jadi naat pertama, al-bahizah jadi naat kedua. Gitu. Apalagi? Masih bingung nggak kalau cara nentuin apakah itu menjadi naat atau menjadi mudhof ilaih gitu? Masih bingung nggak? Kira-kira. Ini kan kalau gini kan litaklifatil madiyatil bahizah gitu. Nah, seakan-akan tuh madiyah itu jadi mudhof ilaih gitu kan. Karena jar gitu kan, atau masih bingung atau gimana, atau lewat aja gitu. Udah, lanjut aja. Gitu aja. Gitu ya. Wa ma tahtaju ilaihi hadhil hasibatu. Wa ma tahtaju wa yang jadi harful ibtida apa ya kalau nggak salah. Wa ma tahtaju ma tahtaju ma jadi apa ma? Bukan, kalau nafi ma meniadakan. Wa ma tahtaju lagi istinaf kayaknya, lupa nih. Tahtaju fil mudhari'un ilaihi jar majrur hadhil hasibatu. Nah, hadhihinya jadi fa'il dari tahtaju. Nah, hadhihi jadi fa'il dari tahtaju. Al-hasibatu itu jadi badal dari hadhihi. Nah, badal itu apa? Badal itu jadi sinonim kata lah kalau misalnya itu. Kalau misalnya di kalau di Indonesiain alias gitu. Misalnya wa ma tahtaju li hadhil hasibatu, dan apa yang dibutuhkan dibutuhkan oleh ini. Ini tuh apa? Ini al-hasibatu. Komputer gitu kan. Dan apa yang dibutuhkan oleh komputer ini. Jadi intinya al-hasibatu, apa fa'ilnya itu, kalau ditanya fa'ilnya itu bukan hasibatu ya. Fa'ilnya itu hadihi. Nah, al-hasibatunya jadi badal dari hadihi. Min juhdin jar majrur fi idaratiha jar majrur juga, haknya jadi mudhof ilaih. Wa tashghiliha wa harful atfi. No, berarti kalau misalnya setelah harful atfi tashghili jadi maktuf ke mana? Maktuf ke idarah. Tuh. Kalau apa namanya? Terjemah gimana nih? Apa lihat Google Translate aja? Nah juga lemes sih kalau nerjemah tuh. Gimana?
Lanjut aja ya. Lanjut. Oh, iya, hanya itu kembali ke hasibatu Oke, ya? Apa? Hanya. Hah? Hanya kembali Hasibatu. ke hasibatu. Terus injudin fi idaratiha. Iya, hasibatu. Oke, lanjut. Wa ma'antisharil hasibati as-saghirati fi nihayati aqdis sab'iniyati al-miladiyati dakhalat al-hasibatu ila madarisi fi kathirin minad dawlil mutaqaddimah ya. Mutaqaddimah. Wa ma zala adadu wa ma zala adadu mustakhdimiha yazdadu yawman ba'da yawmin wa kathurat al-baramiju at-ta'limiyatu al-mu'addatu ya, apa tuh? Apa yang tahu al-mu'addatu apa tuh? Maka terus al-baramiju ta'limiyatu apa tuh? Al-mu'addad. Coba cari dulu. Wadah kali yang dipersiapkan. Yang diucapkan. Siapkan. Al-mu'addatu ya. Maka terus al-baramiju at-ta'limiyatul mu'addatu. Jadi ismu maf'ul kan? Jadi ismu maf'ul al-mu'addatu li hadhil hasibati. Wa nasya'at muassasatun wasyarikat, apa tuh? Syarakat apa syarikat? Syarakat ya. Apa ada yang tahu? Takut salah. Syarikah kayaknya. Syarikat. Apa bedanya? Kalau syarokah apa? Syarikah kan serikat bisa. Terus perusahaan juga bisa. Kalau syarokah Di kamus gitu. iya. Oh iya, udah berarti syarikat ya. Wa nasya'at muassasatun wa syarikatun mutakhassisatun fi intaji hadhil baramiji wa tawzi'iha. Wa hunaka tariqatan istikhdamil hasibi fi ta'limi huma. Nah, lanjut ke apa namanya? Irobnya. Irobnya dulu apa? Lanjut dulu. Irobnya. Wa ma'antisyaril hasibati wa-nya tuh harful istinaf kalau nggak salah. Bukan, harful ibtida. Ma'a harfu jarin intisyari jar majrur al hasibati jadi mudhaf ilaihi. Harfu jarin? Iya, kalau nggak salah. Lanjut aja. Al-hasibati mudhaf ilayya as-saghirati jadi menaktun kepada hasibati. Fi nihayati aqdil as-sab'iniyat. Fi jar nihayati majrur aqdi jadi mudhaf ilaih dari nihayati as-sab'iniyat jadi mudhaf ilaih kepada aqdun. Jadi akdunnya selain menjadi mudhaf ilaih dia jadi mudhaf juga. Al-miladiyati itu menjadi naat kepada sab'iniyat. Wa dakhalat al-hasibatu dakhalat menjadi fi'il madi, al-hasibatu mafa'il ilal madarisi ila jar al-madarisi majrur fi kathirin jadi majrur ke fi minad dauli jadi majrur kepada min al-mutaqaddimati menjadi naat kepada daul. Kayaknya itu dual ya? Iya, itu jamak dari daulah.
Ya. Minad duali al mutaqaddimati, menduali menjadi jar maju jar kepada min, maju kepada min al mutaqaddimati jadi sifat kepada ad-dual. Wa mazala adadu mustakhdimiha. Mazala itu apa namanya? Akhwatu kana ya. Mazala ya, mazala itu jadi akhwatu kana. Akhwatu kana jadi turfa'u ismu tarfa'u ismaha wa tansibu khabaraha. Kayak kana Muhammadun Naiman kan. Jadi mazala adadu mustaqimiha yazdadu. Nah, mazala berarti itu mempunyai ism dan juga khobar. Kayak contohnya kalau di contoh lain mazala Muhammadun Naiman gitu. Muhammadun jadi ism mazala, Naiman jadi khobar mazala. Nah, kalau di sini ism sama khobarnya mana? Mazala adadu mustakhdimiha. Adadunya menjadi ismu mazala. Ya, ismu mazala adadunya. Mustakhdimiha menjadi mudhof ilaih kepada adadu. Nah, yazdadu yauman. Nah, yazdadunya fi'lun fa'il, fi'lun mudhari'un, fa'ilnya itu dhamir mustatir kembali kepada adadu. Jadi jumlah daripada fi'il dan fa'il yang fi'il dan fa'il ini, yazdadu ini menjadi khobar dari mazala. Nah, catatan ya. Mazala itu kalau misalnya maknya dibuang, zalanya menjadi jadi fi'il biasa, dia gak beramal gitu. Zala biasa gitu. Cuman kalau misalnya zala ditambahin ma, nah itu menjadi akhwatu kana. Gitu. Kayak mazala, ma bari'a, ma fati'a, madama sama. Terus ya, yauman, yazdadu yauman. Hanya Yauman itu jadi yazdadu yauman. Apa? hanya kembali kemana tuh? Hanya kembali ke adadu. Mustakhdimiha itu ke adadu. Oh, itu. Masalah adadu mustakhdimiha. Mustakhdimiha kembali ke al-hasibatu. Nah, dan masih apa namanya? Gimana cara najmainnya? Pengguna apa namanya? Jumlah pengguna komputer gitu kan. Jumlah pengguna komputer itu terus bertambah gitu. Ketika hasibat Lanjut. kepada pembahasan awal, kan lagi ngebahas tentang hasibat. Jauh ya kembalinya ya. Emang sih, kadang kalau domir itu ngerujuknya itu ke kadang jauh gitu. Tapi biasanya tuh kalau misalnya domir itu ngerujuknya ke ism yang paling dekat. Cuman ya kita harus meneliti juga sih sebenarnya. Intinya mustakhdimiyah hanya kembali ke hasibat. Yauman jadi zorof ya? Zorof bukan sih? Bukan ya? Apa yauman tuh? Yazdadu ya. Hal ya? Tapi hal tuh harus ism wasof. Tadi bukan katanya Yazdadu. kabarnya itu, kabarnya mazalah. Yazdadu yauman. Yazdadu. Khobarnya bukan yaumannya, tapi yazdadunya itu. Jumlah dari fi'il fa'ilnya itu. Itu jadi khobar dari mazalah. Nanti kalau ditanya Yaman pada yaumin. lagi. Ditanya yauman apakah jadi khobar mazalah? Bukan. Dia jadi apa sih? Apa ada yang tahu yauman pada yaumin itu apa? Apa nih? Tamiz ya? Tamiz bukan sih? Yauman. Yazdadu yauman. Azmulu yauman. Tamiz ya, kalau ini sih tamiz. Ada yang tahu nggak yauman? Zarfu zaman. Zarfu zaman. Zarfu zaman. Nah.
Yaman zarfu zaman. Oh gitu. Berarti bukan tamis ya? Oh iya dah. Berarti zorof zaman ya. Zorofu zaman mansubun wa alamat tasbih fatatun jatfa'ihi ba'da yamin jar majrur sama. Wa kasuras al-baramiju ta'limiyatu kasuras itu film madi al-baramiju fa'il at-ta'limiyatu jadi naat ke al-baramiju al-mu'addatu ya. Al-mu'addatu kan? Al-mu'addatu jadi fa'il. Hah? Mu'iddah. Berarti mu'addah yang disiapkan kan? Kalau mu'iddah yang menyiapkan. Ini sih yang disiapkan. Mu'addah berarti. Mu'addah dari ismul maf'ul ya. Mu'addah tuh jadi naat kedua buat baromij. Lihadihil hasibati. Hadihi jar majrur al hasibati jadi mudhof ilaih kepada hazihi. Mudhof ilaih apa ya badal? Tiga, Pak. Iya. Kenapa? Al hasibati. Mudhof ilaih ya? Mudhof ilaih deh ya. Al hasibati mudhof ilaih. Wa nasya'at muassasatun. Nasya'at fi'il madi. Muassasatun jadi fa'il kepada nasya'at. Wa harfu atfin syarikatun jadi fa'il juga. Fa'il. Jadi maktuf kepada muassasat. Mutakhassisatun jadi sifat kepada syarikatun. Nah, kemana tuh mutakhassisatun? Nah, ke syarikat apa muassasat? Dua-duanya ya. Tapi iya, syarikatun kan makruh. Berarti mutakhassisatunnya kembalinya ke muassasatun apa syarikatun ya? Ada yang tahu nggak? Kembalinya kemana itu mutakhassisatun, syarikatun? Sifat Lanjut kan? ya. Iya sifat. Kan sifat kan ada tempat kembalinya juga gitu. Yang disifati itu syarikatun apa muassasatun? Syarikat kayaknya sih. Soalnya sebelumnya. Bisa sih. Cuman kan syarikat itu kan dimaktufkan kepada muassasat gitu. Berarti dua-duanya dong. Iya. Berarti kita lanjut ya. Fi intaji hadhil baromiji fi intaji jar majrur hadhihi jadi mudhof ilaih kepada intaji, al baromiji jadi mudhof ilaih kepada hadhihi, wa tauzi'iha tauzi'in jadi mudhof jadi maktuf kepada fi intaji kepada intaji. Tauzi'i maktuf iya maktuf kepada intaji. Jadi mudhof ilaihi. Hanya kembali ke intaji hadil baromiji atau si hadil baromiji. Haknya kembali ke hadihi al baromiji. Wa hunaka tariqatani dan wa hunaka itu jadi mudhof apa? Hunaka apa, Bang? Zarf. Oh iya, semisal. Wa hunaka ism isyaratun tapi jadi mubtada. Hunaka mubtada tapi bentuk ism isyarah. At-tariqatani itu menjadi jadi khobar dari hunaka tariqatani. Khobar, hunaka jadi khobar. Seriusan? Bukannya kayak hadza kitabun hadanya jadi mudhof jadi mubtada kitabun jadi khobar ya? Bisa itu ada dua itu. Maksud yang kalau pada tariqat tadi jadi tapi hunaka kan ini apa namanya? Hunaka
Isim isyarah kan? Iya, isim isyarah kan kalimatnya. Kalau mau kita jadi dorob, mau kita jadi Huruf kodam kah? coba sih. Hunaka tariqatani. Hunaka jadi khobar, masa Coba, khobar? coba. Tanya Bapak ini. Hunaka tariqatan. Apa gimana, Pak? Itu gimana? Hunaka tariqatani itu hunakanya jadi mubtada apa? Tariqatan itu jadi mubtada Seriusan? Fil masjidi nau'an. Fil masjidi gunakan nau'an. Ya, gunakan nau'an. Kok nggak bisa dibuka? Kalau kata teman aneh, hunaka itu jadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam tariqatannya jadi mubtada muakhir. Iya. Iya. Kenapa? Karena hunaka itu zorof. Zorof itu kalau misalnya di jumlah mubtada khobar itu harus zorof itu selalu menjadi khobar dari jumlah ismiyah gitu. Tapi kalau misalnya ada zorof di jumlah ismiyah, zorofnya itu dikedepanin. Jadi contoh gini. Contoh tilmidun fil fasli gitu. Tilmidun fil fasli itu diwajibkan zorofnya itu dikedepankan. Jadi fil fasli tilmizun gitu. Jadi fil faslinya jadi khobar muqaddam, tilmizunnya jadi mubtada muakhir. Nah, ini juga sama. Wa hunaka tariqatani, hunaka itu jadi khobar muqaddam, tariqatani jadi mubtada muakhir. Tapi kalau misalnya disanggah sama ustazahnya berarti yang benar hunakanya jadi mubtada, tariqatani jadi khobar. Ngerti gak sih? Susah ya? Lanjut. Kalau ada yang nyangka berarti dia belum paham. Ya udah gitu dah ya. Ini ngejelasin sebisaannya dong nih. Listikhdamil hasibi, listikhdami li-nya itu harfu jar, istikhdami jadi majrur kali al hasibi listikhdam hasibi jadi mudhaf ilaih kepada istikhdam fi at-ta'limi fi ta'limi jar majrur huma. Ta'limi huma jadi mubtada lagi. Mubtada khabarnya mana? Khabarnya huma awalan. Hunaka tariqatani huma kalau lanjut ya. Awalan at-tadrisu bi musa'adatil hasibi. Wa ta'ni istikhdamul hasibi mubasyaratan fi amaliyatit tadrisi nafsiha. Nafsiha bukan? Ya, nafsiha. Nafsuha. Wa ta'ni istikhdamul hasibi mubasyaratan fi amaliyat tadrisi nafsuha. Amaliyah. Ya, nafsiha ya. Itu taukid ya. Listifadati min imkaniyatihi alhailati fit tafa'ili wal hiwari mimma yusa'idu ala jadbi timamit talamidi mimma yusa'idu ala jadbi wa nushu wa tashwiqihim titik wa min ahammi hadhil istikhdamati titik 2. Ini cepat ya. At-tadrisu bimusa'adati hasibi, at-tadrisu jadi mubtada bimusa'adati jar majrur al-hasibi menjadi mudhaf ilaih kepada musa'adat. Jumlah dari jumlah dari jar majrur ini jadi khabar dari at-tadris. Wa ta'ni wa jadi waw ibtida, ta'ni jadi apa namanya? Fi'il ana yakni fi'il mudhari marfu, fa'ilnya itu dhamirun mustatir, ta'niyah
Berarti kalau dikira-kirakan takni hiya wa takni hiya istikhdamu. Gimana? Istikhdamu jadi apa? Wah, wa takni istikhdamu al-hasibi. Oh, istiqdamu sih. Al-hasiba ya? Kalau tani kan wanas. Iya. Takni kan wa takni hiya istikhdama berarti. Taninya muannas apa tani anta? Ana ya. Tani muannas berarti. Kan takni kan itu kan bukannya fa'il tuh, bukannya fa'il dhamir mustatir ya, kembali kepada judul gitu. Wah, Istikhdamu jadi maf'ul gitu. Bagaimana? Maf'ul. karena kalau istiqdamu bakal Mungkin kalau di apa namanya? ada hasil. Kalau diartikan kan yang dimaksud dari judul ini adalah itu kan. Soalnya kalau misalnya dijadiin fa'il, soalnya takni kalau dijadiin fa'il kan takninya jadi muannas. Istikhdamu muzakkar. Ya udah, berarti wa takni istikhdama. Wa takni takninya fi'il mudhari, domirnya atau fa'ilnya itu domir mustatir, kembali kepada at-tadris yang atasnya. Istikhdama jadi maf'ul bi Ada soal wanas. Oh ya. Musa'adah ya, berarti kembali ke musa'adah. Ta'ni hiya al-musa'adatu. Istikhdama jadi maf'ul bi, al-hasibi jadi mudhaf ilaihi kepada mudhaf ilaih ke istikhdam. Istikhdam al-hasibi mubasyaratan. Mubasyaratan jadi apa? Mubasyaratan apa? Mubasyaratan. Mutlak. Mubasyaratan ya? Iya. Mubasyaratan. Jadi maf'ul mutlak. Fi amaliyati tadrisi, amaliyati jadi harfu jarin, tadrisi jadi mudhaf ilaih kepada amaliyati. Nafsiha itu menjadi jadi taukid. Taukid ke amaliyah. Taukid itu jadi penekanan. Jadi fi amaliyati tadrisi dalam apa namanya? Dalam pengamalan pembelajaran, nasiha jadi taukid pokoknya. Nasiha taukid listifadati, li-nya itu jadi harfu jar, istifadati majrur, min imkaniyatiha jar majrur juga, hu imkaniyatihi min imkaniyatihi, hi-nya jadi mudhaf ilaihi, al-hailati hailat jadi naat kepada imkaniyah, fit tafa'ili menjadi mudhaf ilaihi jadi ism majrur, wal hiwari wawnya waw atfi, al hiwari jadi maktuf kepada tafa'ul. Mimma yusaiduhu, mimma tu asal katanya min ma. Jadi mimma itu harfu jar bukan ya? Hah? Maknya jadi apa? Mimma yusaiduhu. Langsung. Ngomong ya. Mi-nya jadi harfu jar, maknya jadi majrur. Kedudukannya itu ism mausul maknya. Yusaidu itu fi'lun mudhari'un ala jadbi jar majrur ihtimami mudhaf ilaih kepada jadbi, atalamidi itu mudhaf ilaih kepada ihtimami, wa tashwiqihim. Tashwiqi itu jadi maktuf kepada jadbi. Ala jazbi ihtimami talamidi wa tashwiqihim. Tashwiqi itu menjadi mudhaf ilaih kepada jadbi, him mudhaf ilaih kepada tashwiq, wa min ahammi hadhil istikhdami, wa min wa-nya jadi waw istinaf, jadi waw yang pembuka kata lagi. Jadi minnya itu min hadhil istikhdami, min itu menjadi
khobar sih. Ya, jadi khobar muqaddam ahami jadi mudhaf ilaih kepada min, hadhihi menjadi mudhaf ilaih kepada ahami, istikhdamati mudhaf ilaih kepada hadhihi. Al awal istikhdamu al hasibi litadribati wat tamrinati. Istikhdamu mubtada al hasibi jadi mudhaf ilaihi litadribati jar majrur tamrinati jadi maktuf kepada tadribat. Wahia min aqdamis istikhdamatil hasibi fi ta'limi haitsu yatimu Bisa di haitsu yatimu taqdimu adadin minat tadribati wa tamrinati lit-talibi fi maudu'in sabaqat dirasatuhu wa 'ala talibi an yakuma dirab dulu ya. Wahia jadi mubtada min. Udah hilang, dihilangin gimana? Wahia min akdami. Ayat. Wahiyanya hiya mubtada min aqdam istikhdami jar majrur. Nah, jumlah dari jar majrur itu menjadi khobar dari hiya. Min aqdam istikhdami istikhdamati itu jadi mudhaf ilaih kepada aqdami, al hasibi mudhaf ilaih kepada istikhdamat, fit ta'limi jar majrur. Haitsu tadi apa itu? Zarf ya Bang ya? Haitsu zarf yatimu mudhaf apa fi'il mudhari takdimu fa'il dari yatimu takdimu Perasaan barusan dimasukin. yatimu takdimu adadin ya. Adadin jadi mudhaf ilaihi kepada takdim minat tadribati jar majrur wa tamrinat ma'tuf pada tadribas li talibi jar majrur fi maudu'in majar majrur sabaqat dirasatuhu sabaqat jadi fi'il madi dirasatuhu jadi fa'il dari sabaqat wa 'ala talibi jar majrur an yakuma an jadi namanya harfu nasbin yakuma jadi mansub mudhari mansubun. Lanjut. Bidkhalil ijabatil munasibati, bidkhali itu jar majrur, al ijabati mudhaf ilaih kepada idkhali al munasibati apa namanya, naat ke ijabah. Fayaqumu al hasibu bi ta'zizil ijabatis sahihati wa tashihil ijabatil khati'ati wal hadfu khati'ati titik wal hadfu min hadan naw'i minal apa tuh baromijiyat
Baromij itu katanya bermajun ya, Bang? Barnamij. Barnamij. Kalau baromaja dong, Itu itunya. Do baromaja. itu jamaknya Barnamij. Enggak ada nan, enggak ada nan. Barnamij. Oh, not. Ini baromi Iya jamaknya. al baromijiyati. Iya jamak dari Barnamij. Oh, baromijiyat. Barnamajun, Barnamij. Kalau rumahnya ada alif lagi sih? Ada. Wal hadafu min hadan kok ini nau'i terus minal barmajiyati Mas, bisa gak Mas ini? tadribu talibi Saling ala kok gak bisa? sur'ati wa diqqati. Woi. Wa yatamayyazu istikhdamul hasibi fi hadan nau'i minat tadribati wa tamrinati ala turuqi at-taqlidiyati bil istifadati min qudratil hasibi fi. Nyarap lagi. Fayakumul hasibu yakumu maf'il mudhari'un hasibu fa'il bita'zizil ijabati ta'zizi jar majrur al ijabati mudhaf ilaih kepada ta'ziz as sahihati jadi naat kepada ijabah wa tashihi ya tashihi jadi mudhaf jadi ataf ma'tuf kepada ta'ziz, kembali ke ta'ziz, tashihi ma'tuf pada ta'ziz, al ijabati mudhaf ilaihi al khati'ati jadi sifat naat, wal hadafu min hada, hadafu jadi mudhaf jadi mubtada, min hada nau'i min jar hada majrur an-nau'i jadi badal dari hada, minal baromijiyati baromijir majrur, tadribu talibi tadribu jadi mudhaf jadi Kalau PPT mah itu aja apa? dikumpulin sama saya. Tadribu jadi khobar dari al-hadafu. Nah, al-hadaf itu kan mubtada itu. Al-hadafu min hadana min al-barnamijiyati. Nah, itu mubtada. Tadribu talibi tadribu jadi khobar dari al-hadaf. Tadribu talibi jadi mudhaf ilaih ala sur'ati jar majrur wa diqati jadi ma'tuf kepada as-sur'ati. Wa yatamayyazu istikhdamul hasibi yatamayyazu fil mudhari'un istikhdamu jadi fa'il al-hasibi jadi mudhaf ilaihi fi hadha nau'i fi hadha jadi mudhaf ilaihi jadi majrur kafi an-nau'i jadi badal dari hada minat tadribati jar majrur wa tamriniyati tamriniyat jadi ma'tuf kepada tadribat ala turuki jar majrur at-taqlidiyati taqlidiyah itu jadi naat kepada turuk bil istifadati jar majrur min qudratil hasibi fi min qudrati jar majrur al hasibi jadi mudhaf ilaih kepada qudrah fi Afujar. PPT kirim ke siapa Fi nih? intajil katsirin minat tamrinati wal masailil mukhtalifati wal Paman ke 131. Hah? Infografiknya apa? Ada 4 halaman. Mana tadi? Mintajul katsir minat tamrinati wal masailil mukhtalifati wal mula'amati limustawayati talamidi ala ikhtilafiha wa ta'addudiha. Belum ini mah. Fi intaji ya bukan intaju karena itu dimajrurkan dengan fi yang di atas. Itu berarti Intaji mudhaf mulu harf majrur bi fi al katsiri itu jadi naat ke intaji minat tamrinati jar majrur wal masaili jadi ma'tuf kepada tamrinat al mukhtalifati jadi naat masail wal malaikat mula amati ya. Nah,
Tamrinat wa masail. Mula'amah itu jadi maktuf kepada tamrinat. Limustawayati talamidi. Limustawayati jar majrur atalamidi. Jadi mudhaf ilaihi kepada mustawayati ala ikhtilafiha wa ta'adudiha. Jar majrur wa ta'adudiha jadi maktuf kepada ikhtilaf. Banyak apa itu? Gimana? Udah nih apa lanjut? Sampai udah Mas. Dari mana? Ini pepet aja Mas. Lanjut dikit lagi tuh. Lanjut ya. Oke. Kedua. At-takdhiyati. At-takdhiyati. Kenapa takdhiyati? Karena takdhiyati itu kembali kepada fi-nya itu. Jadi majrur dengan fi. At-takdhiyati ar-raji'ati al-fawriyati. Itu sifat semua. Ar-raji'ah sifat atau naat kepada takziyah al-fawriyah juga naat kepada at-takziyah. Nah, kedua. Mimma apa ya jenubu? Mimma yujannibu at-talamidu al-wuqu'a fi takriril khata'i. Enggak tahu sih kata hujan ibu kata jadi. Iya, yujannibu aja. Yujannibu fi'lun mudhari'un at-talamidu fa'il al-wuqu'a jadi maf'ul bi fi takriril khata'i jar majrur al-khata'i jadi mudhaf ilaih kepada takrir. Idhofat ilmi yujannibu at-talam at-tagziyati rajati fawriyati. Jadi maf'ul. Nah, jadi betalam itu al-wuqu'a. Ya, jadi dua maf'ulnya itu. Oh, dua. Berarti filenya mana? Mimma yujannibu. Oh iya betul. Aduh salah. Ulang. At-takziyati ar-raji'ati al-fawriyati. Mimma yujannibu at-talamiza al-wuqu'a fi takriril khata'i. Nah, mimma itu jar majrur ya. Terus yujannibu fi'lun mudhari, fa'ilnya itu huwa. Yujannibu huwa-nya kembali kepada ma. Yujannibu huwa at-talamidza. Yujannibu at-talamidza berarti at-talamidzanya jadi maf'ul pertama, al-wuqu'a iya. At-tilmidza jadi maf'ul pertama, al-wuqu'a menjadi maf'ul kedua. Fi takril khata'i jar majrur al-khata'i mudhaf ilaih. Terus idfa'i al-musayyirat ya. Al-musayyirat musayyirat. Apa nih? Belum. Mana tadi?
Musirat. Oh ya. Idfa'il musirati as-sautiyati wal launiyah. Musirat apa tadi? Perangsang. Pendorong. Idfa'i mendorong al-musirat, mendorong rangsangan as-sautiyah wal launiyah. Sautiyah itu jadi naat kepada musirah, wal launiyah juga naat kepada naat. Wal launiyati lawannya jadi ma'tuf pada sautiyah. Watagiri torikil ardi. Ardi apa ardi? Ardi ya. Watagiri torikatil ardi. Tagiri jadi maktuf kepada idfa'i. Torikoti jadi mudaf ilaihi. Al-ardi jadi mudaf ilaihi pada torikoh. Mimma yaj'alu hadhihi tadribat. Mimma yaj'alu hadhihi tadribati musyawwiqatan wa jadhibatan lintibahi talamidi. Mimma yaj'alu mimma jar majrur yaj'alunya fi'il mudhari'un, fa'ilnya itu dhamir mustatir, huwa yaj'alu huwanya itu kembali kepada ma. Berarti yaj'alu ma hadhihi tadribati. Hadhihinya jadi maf'ul bih. Ya. Hadhihi jadi maf'ul bih yang pertama. At-tadribati. Kenapa tadribati? Karena tadribati itu menjadi badal kepada hadhihi. Yang dimana hadhihinya jadi maf'ul bih. Berarti tadribatinya sebagai badal itu dia harus mansub. Tadribati mansubnya itu dengan kasroh karena dia mu'annas, jama' mu'annas salim. Mimma ja'al hadhi tadribati. Hadhihi maf'ul bih, at-tadribati badal dari hadhihi, mansub musyawwiqatan. Musyawwiqatan itu jadi maf'ul bih yang kedua. Wajadibatan. Jadibatan itu jadi ma'tuf ya, ma'tuf kepada musyawwiqatan. Lintibahi talamidi jar majrur at-talamidi mudhaf ilaih. Terus mutabi'ati taqaddumit talamidi. Mutabi'ati majrur kepada fi yang di atas. Taqaddumi jadi mudhaf ilaih kepada mutabi'ah, at-talamidi jadi mudhaf ilaih kepada taqaddum. Wa takhsisi nuqatil quwati, takhsisi jadi ma'tuf kepada mutabi'ah. Nitaqi jadi menjadi mudhaf ilaih kepada tashkhisi. Al-quwati jadi mudhaf ilaih kepada mudhaf kepada nuqati. Wa dha'fi, nutol kuwati dha'fi jadi ma'tuf kepada kuwa ladaihi. Wa dha'fi ladaihi. Ladaihi jadi apa? Oh ya, ladaihi, lada itu harfu jar. Berarti hi majrur. Yo, scroll. Pik, lanjut Pik. Lanjut Dar, nanggung Dar. Ya aja lah. Udah, dikit lagi ya. Masih banyak misalnya. Athani istikhdamul hasibi litadrisi al-muallimu al-badaliyatu. Hasibi litadrisi al-muallimu al-badaliyatu. Al-muallim ya. Jadi badal jadi dari tadris apa? Apa tuh? Lanjut aja.
Wa huna yaqumu al-hasibu bi amaliyati tadrisi an tariqi ardil fikrati. Ardi apa arodi? Arad itu kalau arad kan barang. Ya, ardi berarti. Antariki ardil fikrati. Fikrati ardi jadi Memberikan. wasyarhiha. Memberikan. Memperjelas ya. Memperlihatkan. Ya, pokoknya stay satu gitu. Antariki ardil fikrati wasyarhiha. Aku masih beda amat tadrisi ya. Yang berisi antariki. Wa taqdimi amsilatin 'alaiha. Wa qad yuqawimu ada utalibi antari taqdimi. Wa qad yuqawimu ada utalibi antari taqdimi ikhtibari musagir ya. Apa itu? Musagir. Musagir. Berarti pokoknya yuqawimu ada utalibi antara taqdimi ikhtibari musaggarin. Summa ba'da dzalika qad yuwajjihuhu ila i'adati darsi aw juz'in minhu. Wa tatamayyazu hadhihi tariqati bi istikhdami qudratil hasibi fi al-awwal at-tafa'ili wal hiwari tafa'uli wal hiwari wastikhdami turuq. Apa tuh? Istikhdamu apa istikhdami? Oh, istikhdamu. Ya nggak sih? Mi. Kenapa Mi? Kenapa Mi tafa'ul hiwar? Katanya sih istikdamu sih. Soalnya itu kayak apa namanya? Jumlah baru gitu. Jadi mubtada gitu modelnya. Ya, jadi mubtada lagi. Kan tatamanya zuhadi tariqati bi istikhdami qudratil hasibi fit at-tafa'uli wal hiwari. Itu kan itu detik gitu. Wastikhdamu tariqi ardin mukhtalifatun gitu, dan penggunaan metode ardin itu ada banyak gitu kan. Kayaknya sih itu mubtada lagi dah. Pokoknya itu sampai hiwar itu titik gitu. Oh, kata aneh. Lanjut dah. Ya. Nah, tafa'uli wal hiwari.
Wastikhdamu turuqi ardin mukhtalifatun bihaitsu yajidu Wastikhdamu turuqi ardin mukhtalifatun bihaitsu yajidu bihaitsu yajidu kullu talibin ma yulaimuhu mimma yusa'idu ala mura'atil furuqi al-fardiyati baina talamidi. Terus i'adati syarhid darsi au juz'in minhu duna malalin au kalalin. Terakhir ja'lit tilmidi yata'allamu hasba hajatihi. Wa fil waqti wal makanil ladaini yunasiba fi waqti wal makanil ladani yunasibanihi wa bil qadri alladhi yakfihi. Dah. Bisa ya? Oke, Ada yang mau tanyain? makasih Dar. Nah ya, kayaknya sih. Yang alimul badil apa tadi? Yang mana? Badal apa? Yang mana tuh? Yang judul tuh. Ya, Alimul Mu'alim. badil. Oh itu. Dia apa itu ya? Tanya dulu. Gimana menurut antum gimana? Al-Malimul Badil jadi apa tuh? Ini sih ditakdirin kali ya. Mau bedal minhunya itu mungkin gini, istikhdamul hasibi ditadrisi huwa gitu. Ditadrisi huwa jadi tadrisi huwa. Mu'alimul badilu kayaknya. Ya, kok keluar. Mana? Jadi gini. Kalau misalnya dikira-kirakan ya, kalau diada-adain gitu. Istikhdamul hasibi ditadrisi huwa gitu. Ditadrisi huwa. Kalau ada huwanya setelah tadris, huwanya itu jadi fa'il gitu. Dari fi'il yang dikira-kirakan. Jadi mengira-ngira semua nih. Berarti saya katanya istikhdamul hasibi darrosi darisu. Bukan. Istikhdamul hasibi liyudarrisu huwa al-mu'allimul badilu gitu. Tadi liyudarrisu huwa al-mu'allimul badilu gitu. Jadi huwanya badal dari al-mu'allimul badil jadi badal dari huwa. Jadi fa'il huwa gitu. Fa'il yang dikira-kirakan. Gitu sih kurang lebihnya. Gimana? Oke. Oke lah Dar, syukran Dar. Ya, afwan. Ada ya. Akhtimu bilhamdalah. Semoga Alhamdulillah. lancar. Doa pagi. Masih ada 1 jam lagi. Ingat dari Pimpin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.